बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व निअमा अलैकुम या जमा। किफ हालकुम या जमा। तो कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जो लोग हज कर रहे हैं उनसे मेरी जो है इल्तिजा है कि हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला आपका जो है हज कबूल व मकबूल फरमाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी डिफरेंट है मेरी उन भाइयों के लिए जो वहाँ पर जाकर इमारतों का मंजिली का मतलब जो आमिल मंजिली हैं, जो इमारतें बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जुमले आते हैं कि सीमेंट लेके आओ, ईंटें लगाओ, साइज़ लो, लकड़ी को काटो, दरवाजे लगाओ। तो इस वीडियो में जो है आज इस किस्म के जो है जुमले होंगे और इनको मैं अरेबिक में ट्रांसलेट करूँगा जो कि बहुत मुफीद हैं। अगर आप किसी इमारत का काम करते हैं तो उसके लिए भी जो है आपको अरेबिक का आना ज़रूरी है। तो इससे जो है आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो आप लोगों ने वो वीडियोस भी मेरी बहुत पसंद की जो कि मैं ड्रामों की ट्रांसलेट करता रहा। तो अब से जो है थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर रहा हूँ, वो भी वीडियोस आया करेंगी। और साथ में जो है काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप साथ में वो जुमले भी सिखाएं जो कि हमारे काम के मुतालिक होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो हमारा ताल्लुक है वो बना रहे और हम मज़ीद जो है आगे तक मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो जुमला है वो है सीमेंट ले आओ, सीमेंट ले आओ। तो अरेबिक में कहेंगे जी बल स्मिथ, स्मिथ, स्मिथ यानी कि सीमेंट को बोलते हैं, ठीक है ना। जी बल स्मिथ ब्रिंग द सीमेंट। और उससे आगे है कंक्रीट मिक्स करो, ठीक है। अगर किसी चीज़ को मिक्स करना है तो कैसे बोलेंगे कंक्रीट, यानी कि खल्लतल बेतोन, खल्लतल बेतोन यानी कि मिक्स द कंक्रीट, ठीक है। अच्छा ईंटें लगाओ, ईंटें लगाने को कहेंगे हत्तल तो, हत हत यानी कि डालो, लगाओ, यानी कि जैसे कोई दीवार है तो वहां पर हम कहेंगे कि हत है ना, यानी कि यहाँ पर लगाओ, ठीक है। हत का मतलब होता है यानी कि लगाओ या रखो, ठीक है। और तोप जो है वो जो ब्लॉक होते हैं वहां पर ईंटें जो है वहां पर, अच्छा वहां की जो ईंटें थोड़ी सी डिफरेंट है, हमारी ईंटों से मुख्तलिफ है, वहां पर ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं तोप, हत अल तोप यानी कि ले द ब्रिक्स, ठीक है। पैमाइश करो, पैमाइश करने को अरबिक में बोलते हैं गिरिसल मगासात, मगासात यानी कि साइज। मगास जो है साइज को कहते हैं, जैसे हमारे कपड़े बन रहे हो और हम कहते हैं कि इसका मगास कितना है, इसका साइज कितना है। अगर हम मगज कहेंगे तो वो कैंची बन जाएगी, ठीक है ना। अगर मीम गाफ सात डालेंगे तो वो बन जाएगी कैंची। अलिफ लाज़मी डालना है, मगासात यानी कि ये जो है साइज को कहा जाता है, पैमाइश को कहा जाता है। गईसल मगासात यानी कि पैमाइश करो, मेयर द डायमेंशंस, ठीक है। तो आगे कहेंगे हमें मजीद रेत की ज़रूरत है। तो अरबिक में कहेंगे नहना महताजीन रमल अक्सर, नहना महताजीन रमल अक्सर। रमल जो है वो रेत को कहा जाता है, यानी कि वी नीड मोर सैंड, यानी कि हमें मजीद जो है रेत चाहिए। नहना महताजीन यानी कि हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए। रमल अक्सर यानी कि रेत ज़्यादा चाहिए। ठोक दें, जैसे दीवार में कीले लगाने हैं तो अरबिक में बोलेंगे दगल मसामीर। मिस्मार जो है एक बोल्ट को कहते हैं, मसामीर यानी कि बहुत सारे बोल्ट या कीले। दगल मसामीर यानी कि कीलों को ठोके। हमर द नेल्स, लकड़ी काटो, लकड़ी काटने को कहेंगे अरबिक में गता अल खशब, गता आइन की, गता अल खशब। अगर गिता कहेंगे तो वो सामान बन जाएगा, जैसे स्पेयर पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जबर है, गता अल खशब यानी कि लकड़ी काटो, कट द वुड। अच्छा हमें दरवाजे नस्ब करने हैं, हमें दरवाजे नस्ब करने हैं। तो अरबिक में कहेंगे नहना महताजीन निस्फ अल अबवाब। नहना महताजीन यानी कि हमें ज़रूरत है या हम करना चाहते हैं, तो महताजीन में उसमें आ जाता है। नहना महताजीन नस्फ अल अबवाब यानी कि वी नीड टू इंस्टॉल द डोर्स। तो दोस्तों मजीद बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि 23 जून को जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ये तमाम अरेबिक में किस तरह से बोले जाते हैं, हम लाख भी वीडियोस देख लें, लाख भी किताबें पढ़ लें, लेकिन हमारी स्पोकन बेटर नहीं हो सकती जब तक हम एज ए ट्यूटर किसी को लेकर प्रैक्टिस ना करें। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस किस तरह से होती है, वीडियोस देखकर या किसी को हायर किया जाए कि आप लोगों को वो अरेबिक सिखाए। तो मैंने जो है आपकी मदद करने के लिए 23 जून से जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। हफ्ते का दिन बन रहा है ठीक ईद उल अज़हा के बाद, ठीक है। ईद में अभी हम लोग भी बिजी हैं,
پچھلا بیچ جو ہے میں نے مکمل کیا. اب نیکسٹ بیچ کی جو ہے نا ڈیٹ ہے وہ 23 جون کو دی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جس بھائی کو بھی عربک بولنے میں تنگی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے ہم پریکٹس کرائیں گے, اورل ٹیسٹ لیں گے, مختلف اسائنمنٹ دی جائے گی, ایک ٹوٹل جو ہے کرائٹیریا ہے جس سے آپ عربک فلوئنٹلی بول سکیں گے. تو یہ بہت ہی زبردست کورس ہے. اگر آپ لوگ بھی کورس کرنا چاہیں تو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تو مزید ڈیٹیلز میری ٹیم آپ کو دے دے گی. تو اس پہ ڈفرینٹ تھوڑے سے چارجز ہیں, فری نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. آپ مزید اس نمبر پر رابطہ کر کے مزید ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. جگہ صاف کرو, جیسے کہیں جگہ کچرا ہو گیا ہے یا گند ہے تو اگر آپ عربک میں کہیں گے یعنی کہ جگہ صاف کرو تو عربک میں کہیں گے ندف الموقع. ندف الموقع, موقع یعنی کہ جگہ, پلیس, ٹھیک ہے. کلین دا سائٹ, کلین دا پلیس, تو انگلش میں ایسے بولیں گے. اوزار مجھے دو, جیسے بہت سارے ٹولز ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ نے کسی عربک کو کہنا ہے کہ یار مجھے اوزار دو, تو عربک میں کہیں گے جبلی ادوات. جبلی ادوات بھی کہتے ہیں, ناولنی ادوات یعنی کہ میرے پاس کرو اوزاروں کو. میرے ادوات جو ہے اوزاروں کو کہتے ہیں, ٹولز کو کہتے ہیں, یعنی کہ پاس دا ٹولز, گیو می دا ٹولز. جبلی یا جیب ادوات یہ بھی کہتے ہیں. جبلی یعنی کہ میرے لیے, فور می. اگر جیب ادوات یعنی کہ مجھے ادوات دو, ٹولز دو. اچھا, اب بہت ساری تاریں کھڑی ہیں, آپ نے کہنا ہے کہ یار ان تاروں سے محتاط رہے, جو احتیاط کرو, تاروں سے احتیاط کرو. تو عربک میں بولیں گے خلی بالک. یہ گانا آپ نے عربک میں جو ہے نا گانوں میں بھی سنا ہوگا, خلی بالک یعنی کہ محتاط رہو. خلی بالک من الاسلاک. من الاسلاک, سلک جو ہے وہ وائر کو کہتے ہیں, تار کو کہتے ہیں. اسلاک یعنی کہ بہت ساری تاریں, ٹھیک ہے. خلی بالک من الاسلاک یعنی کہ بی کیئرفل ود دا وائرز. ہمیں مزید مزدوروں کی ضرورت ہے تو عربک میں کہیں گے نحنا یعنی کہ ہمیں, محتاجین عمال اکثر. محتاجین یعنی کہ ہمیں ضرورت ہے مزید عمالوں کی. عمال جو ہے ورکرز کو کہا جاتا ہے. وی نیڈ مور ورکرز. اچھا, مشین شروع کرو یا مشین کو سٹارٹ کرو تو انگلش میں بولیں گے شغل الماکینہ. شغل الماکینہ. اگر مکینہ کہیں گے تو مکینہ بولتے ہیں انجن کو. اگر ماکینہ کہیں گے تو ماکینہ, میم الف ما, تو اس کا جو ہے لفظی معنی بنے گا مشین کا, ٹھیک ہے. شغل الماکینہ یعنی کہ مشین کو سٹارٹ کرو یا شروع کرو, سٹارٹ دا مشین. اچھا, اگر کوئی دیوار ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یار اس کی نا سیدھ کو چیک کرو, ٹھیک ہے. تو آپ عربک میں کہیں گے افحص. افحص یعنی کہ چیک کرو, ٹھیک ہے نا, پاس کرو اس کو. افحص المیزان. میزان تو آپ کو پتہ ہی ہے یعنی کہ لیول, ٹھیک ہے نا. اس کی سیدھ چیک کرو, اس کا لیول چیک کرو. افحص المیزان یعنی کہ چیک دا الائنمنٹ, ٹھیک ہے نا. وہ جو اکثر آپ نے مستریوں کو دیکھا ہوگا ایسے دھاگا لگایا ہوتا ہے اور دیوار کو جو ہے وہ میزان کر رہے ہوتے ہیں, تو عربک میں بولیں گے افحص المیزان, ٹھیک ہے. اچھا, بنیاد مکمل ہو گئی ہے. بنیاد مکمل ہو گئی ہے تو عربک میں کہیں گے الاساس خلص. الاساس خلص یعنی کہ دی فاؤنڈیشن از کمپلیٹ. اچھا, گارا مکس کرو, جیسے مٹی کا یا ریت کا کوئی گارا بنانا ہے تو اس کو کیا کہیں گے عربک میں؟ اس کو کہیں گے خلط الملات. خلط الملات. خلط جو ہے وہ مکس کرنے کو کہتے ہیں, یعنی کہ گارے کو مکس کرو. مکس دا مورٹر. مورٹر گارے کو کہتے ہیں. کھڑکیاں نصب کرو, ٹھیک ہے. رکب الشبابیک. رکب بھی کہتے ہیں, ترکیب بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. رکب یعنی کہ لگاؤ, ترکیب یعنی کہ فٹ کرو. اچھا جی, کھڑکیاں نصب کرو. رکب الشبابیک, ٹھیک ہے, یعنی کہ انسٹال دا ونڈوز. ہمیں مزید اینٹوں کی ضرورت ہے. جیسے مال ختم ہو گیا تو آپ نے عربی کو کہنا ہے کہ یار مجھے مزید اینٹوں کی ضرورت ہے, تو آپ عربی میں بولیں گے نحنا محتاجین توب اکثر. توب جو ہے ایک وہ والی توب ہے اور یہ دوسری توب ہے جو اینٹوں والی توب ہے, ٹھیک ہے. نحنا محتاجین توب اکثر یعنی کہ وی نیڈ مور برکس. اچھا, زمین ہموار کرو. جیسے پلستر کیا ہے یا فرش لگایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زمین ہموار کرو, تو عربک میں بولیں گے سوی الارض. سوی الارض یعنی کہ زمین کو کرو یا لیول کرو, ٹھیک ہے نا. عدل کرو, ٹھیک ہے. لیول دا گراؤنڈ. عدل الارض یعنی کہ زمین کو سیدھا کرو. سوی الارض اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے لیول دا گراؤنڈ. اچھا, اب مثالہ ختم ہو گیا تو آپ نے کہنا ہے کہ سیمنٹ ڈالو, ٹھیک ہے. سیمنٹ ڈالو یعنی کہ سب السیمنٹ. سب یعنی کہ ڈالنا, سب السیمنٹ یعنی کہ سیمنٹ کو ڈالو, ٹھیک ہے. سیمنٹ ڈالو. پاؤڈ دا سیمنٹ. پاؤڈ دا سیمنٹ. پاؤڈ دا سیمنٹ یعنی کہ سیمنٹ ڈالو.
अच्छा, मिक्स तैयार करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग अलग लिहाल लिहाल बोलते हैं उसको, यानी कि इसको अलग अलग तैयार करो वो बोलते हैं लिहाल लिहाल, ठीक है। और अगर मिक्स करने को कहते हैं तो वो उसको कहेंगे हज़र अल खलीत, हज़र अल खलीत, यानी कि प्रिपेयर द मिक्स, मिक्स तैयार करो। हज़र अल खलीत, खलता यानी कि मिक्सचर। अच्छा, तख्ता पकड़ो, यानी कि कोई फट्टा है, कोई तख्ता है, तो उसको अरबिक में बोलेंगे अमसिक, एमसिक, एमसिक बोलेंगे, एमसिक अल लोह। लोह जो है किसी फट्टे को कहते हैं, किसी मतलब के तख्ते को कहते हैं। एमसिक अल लोह यानी कि इसको पकड़ो, होल्ड द ब्लैंक। और 24वां जो हमारा जुमला है उसमें यह है कि एमसिक अल अदवात, एमसिक यानी कि ये जो औजार हैं इनको पकड़ो। जैसे मैं ऊपर कहीं खड़ा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ, तो मैंने किसी को जो है टूल्स देने हैं, तो मैं कहूँगा एमसिक अल अदवात, यानी कि ये जो टूल्स हैं इनको पकड़ो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही खास जुमले थे। मैं कहता हूँ कि इन जुमलों को आप हर उस वर्कर के साथ शेयर करें जो सऊदी अरब में इमारतों का काम करते हैं। वैसे तो ओवरऑल किसी को भी सेंड करें, क्योंकि ये जुमले बहुत ही मुफीद हैं और ऐसा कंटेंट जो है यूट्यूब पर कम है। जो चीज़ें कम है यूट्यूब पर, मैं वो डाटा जो है अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको किस तरह से लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस मजीद जो है इम्प्रूव हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।